Fidèles téléspectateurs de Savan TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, en déplacement au Niger à l'occasion du festival de l'Aïr, a rencontré la communauté burkinabé de Niamey. Lors de la rencontre, il a écouté leurs préoccupations qui sont, entre autres, des difficultés administratives, l'insertion des enfants dans la fonction publique, des tracasseries routières, ainsi que de besoins de soutien à l'investissement. Le Premier ministre a souligné l'ouverture de la fonction publique à tous, y compris la reconnaissance des diplômes étrangers, et annoncé la mise en place prochaine d'une plateforme numérique pour la diaspora burkinabé. Il a aussi assuré que la reconquête du territoire progresse et a exhorté la population à rester unie, disciplinée et engagée pour le Burkina Faso. Hors du Burkina, les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé plusieurs terroristes entre les 5 et 6 décembre dernier. L'aviation malienne est intervenue rapidement, prenant en chasse les assaillants jusqu'à leur zone de repli où elle a détruit du matériel et plusieurs positions ennemies. Grâce à la surveillance aérienne, d'autres refuges terroristes ont été repérés et ciblés. La CEDEAO a décidé de déployer immédiatement sa force en attente afin de préserver l'ordre constitutionnel au Bénin à la suite du coup d'État manqué survenu hier. Cette force multinationale comprendra des contingents du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Son mandat est de garantir l'intégrité du territoire béninois et la stabilité des institutions. Hier, des militaires avaient annoncé avoir renversé le président Patrice Talon. Actualité sportive à présent, l'athlète burkinabé Zan Alfred Badi dit Caterpillar a établi un nouveau record mondial au dips lors des 9e championnats du monde de powerlifting. Il a remporté 2 autres médailles d'or au développé couché et au curl biceps, ainsi que 2 médailles d'honneur, totalisant 5 distinctions. Ces performances ont été saluées par ses supporters et par l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie. Ifani ibeorum sambe si yam fan sambe saban télévision a gisar zuga it kiba ko sa ne mor wakat lawto sanan singe idna woni lam ti Burkina Faso premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo bam sanzin Niger auto ne sankene ti kasan hanzin bene yi wakato obsande Burkina Faso ko ambasambe benwa tobna sohne taba dilab sosqa wakato Burkina Faso ko amba berame anna woni bam zulu se lab kudo lam ti seba paong yila adapana na ita blata song of zikang wenge song ba me kwamba top tempa me Burkina Faso go ne tum no wanki latu ni ti ba me na wakasi konku damba wenga zikang me blatam ti boto so ezuta seba wenga me blatam tab gese ti zikanga yod so kilanto re enki lam ba me min tara obligé damoto ne andatin 15 ba wenge an song laptel tenga woto ne ni soba me blatam tab song ba tab me 15 ligiran tumne hatia soma dil premier ministre abou ngulamba tabba habiyam ti wala hanke ne Burkina Faso ko mbambe zama zemsa obna to na Burkina Faso ko mba hambe yile woto to wagar konku damwa zikan woto ne na kendre nandi kame obila meti wala sambe zama zengme an tarbe ne bangar kaset 7 bonti diplôme damba yin fabra nge sam to 20 kana sokoto ne o mesong warsi oble bongu ngubla metable bangana ko biyam te hanke ne zabe anto de Burkina Faso solo magille ni wesa nuwa arien soba woto nuwa atara tawri ken bala ko sambati ni mbuida boyenga tabala yals Burkina Faso porum bala yibumba yemre ti hinkila ananzem same abezim sozugume wakar kanga ti malite ngaramba ba mwini gameta pama terroriste ramboto ne pongos uso kele ampaba same de le biela meti terroriste rambuso to ne fusana ngisi disamra kiugaras manunto toka yobe bam to maneb soma woto ne ya neb somake nan kele an solore en ke kutia la région woto ne poli lamba zigam sambonti monwa ndatan to tum hom pasakare la tata la tulum pogombala absenya ba ne bang minim yinga na ne sila pa
pai se tuma wotone nam pa mo posa wotone papa same to tonke up tuma tir wotone de lesson to ne gun singes ka hantal pai wotone wa terrorist rambas wanto mam sabena won zini ngor be fa wanto mi kam ti bam gazi labe to pa mo bla me de region ni ngab sambunti nara ora tu nara region wa be fa ab kilam pa ma terrorist ramba wotone tu mwena nsame it sanke bene tenga kibai program sambe sidna wini lam ti sidi ya usula ramba bamma na kwaira obwini kamba tabna antuma soda se ti sig bene tenga wa kila mau ti da mwendi kninga usita ya vala wotonu wa akila sirvale hana ile ti bene tenga ali bakon fuimde watenga tenkugula singana totowa obina bam nantum soda sulninga wa sanli kangese Nigeria soda sanzinda be Sierra Leone Cote d'Ivoire Ghana soda me nanzinda bene dilem wini gam tiana yilen to tonre lebe bum fazi wotone bene tengwa sana yilen ti karam sa gan la fiti nimbuida vuim kele antu sore wa hansira toto boni ngambe ya tizami yen soda si yiwini ti bam de ganama wotone mbasa Patrice Talon atia wakar kang pour melari wangume kiba tab sampalenda la tak wotone ba wuso sukra mesengete bene tengwa kiba ya wana pai savan tv ke sozuti hwa ya toto fa et lebdan di kavenam ti woto mpuine Inamba sani wisar kibarem sambe ti Burkina Faso pama zuzin kle bala biga yembro tone antorna wakase ankele ampame okun kazma hoto son naman bambubnu itson gomda ya Jean Alfred Badi yele ninkanga bondaram ta caterpillar dil torna otone hankede nepsam bonda sabotone ti power lifting ya anduni wagil wakastaba dil zikanga adia zibo zekonto yo to tone wakataba la bal fukto tore ngai manam bebe ya manam bebe akeli ya bugu twetwe wuto ne zikisa usrafa ne da ninga panga seke obna mpa moto kun kasmo wuto ne sar medai lamba wawra zekanta zisa nuto ne absanto mpame dirzi ka pon wuto ne nebni sonno ngobni kanga labra bebe ne tendo ba kelungwele nu pa campus ni pongo to zeka Burkina Faso zugu Burkina Faso ambassadeur sambe risiwa arba mekel mana ko wuto nampo so baraktu sunya no kiba kai sanda bedno si barka kilam pai saban tv ke sa zubu tit ko sala